Today's proclamation of the Word of God is in the Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians, chapter 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made us to bound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed to Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm. Psalm 98. And let our response be, the Lord has made known His salvation. Altogether, the Lord has made known His salvation. O sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gained Him the victory. Response. The Lord has made known His salvation. His righteousness He has openly shown in the sight of the nations. He has remembered His mercy and His faithfulness to the house of Israel. Response. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice and sing praises. Response. Sing to the Lord with the harp and the sound of a psalm, with trumpets and the sound of a horn. Shout joyfully before the Lord, the King. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 11. Glory to you, Lord Jesus Christ. A reading on Luke's Gospel, chapter 11, beginning from verse 47 up to verse 54. Jesus said, "Woe to you, because you built tombs for the prophets, and it was your fathers who killed them. So you testified that you approved of what your fathers did. They killed the prophets, and you built their tombs. Because of this, God, in His wisdom, said, I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill, and others they will persecute. Therefore, this generation will be held responsible for the blood of all the prophets that has been shed since the beginning of the world, from the blood of Abel, the blood of Zechariah, who was killed between the altar and the sanctuary.
Yes, I tell you, this generation will be held responsible for it all. Woe to you, experts in the law, because you have taken away the key to knowledge. You yourselves have not entered, and you have hindered those who were entering. When Jesus left there, the Pharisees and the teachers of the law began to oppose him fiercely and to besiege him with questions, waiting to catch him in something he might say. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sa aton nga gospel about Jesus ginsaway na narong mga Pharisees agro mga scribe agro mga experts sa law. Prophets rayahay ginsugo it Diyos para i-reveal kung ano ranang pinapabot sa mga tao. But hambay nga ni Ricardo sa gospel, woe to you, makauuoy man kamo. Layar o pagpaandam, kauuoy man mana kamo sa ulihing mga inadlaw, pangod. Kung daya permi rin yung ginahimo, hindi ka mo magbaylo, hindi ka mo magpundo sa inyong ginahimo, kagagatan din yung pag-aagdamtan. Hindi ka rin natin makita nga hambay ni Jesus, kapadaga kumana it mga prophets, mga apostles, others manahay pag inyong pagapatyon, ag others mana inyong pagapersecute. Ba't di ka rin natin makita kung ano gustong paabot atong Diyos sa rayang adlaw nga we are not the hinder nga makilaga it mga tao pero Diyos makilaga nanda kung sino pero Diyos. Daya nga ng mga Pharisees, daya mga law of expert law nga nga andang ginapakalisdan ng mga tao nga sa andang mga rules, sa andang mga requirements, sa andang mga ritual. Yeah? Kung namat riba, hindi nanda nagakalisod sa andang nga maghimo kara. But hambay ni Jesus, woe to you nga nagahinder ng mga pagapit kakon. Woe to you, kaguguoy man mana ka mo. Daya rong 6 nga woe. Daro, reka sa ating gospel, daywa. Woe to you, mana, who build the tombs of the prophets nga raya nga mga prophets nga naging patay ay nagpatay karayo inyong nga mga kaluluhan. Naga-witness man na kamo nga nagasang-ayon man na kamo, naga-panig man na kamo nga pero ginhimo man na inyong mga kaluluhan ay inyong man ang ginauyunan. At ikara naton makita nga prong gusto nga ipaabot it Diyos katon. Prong gusto nga ginapabot gabigid sa raya nga mga Pharisees at mga scribe nga. Hindi ninyo pagpakalisdan ng mga tao nga nagausoy it kamatuoran. Inyong ginatago rung kamatuoran. Inyo nga ginabagabagan rung mga tao nga nagausoy it kamatuoran. Dahil kamu mismo ay wa na ila nga magbaton kung kamatuoran. Raya makaron rung reminder katon, paandam katon, ngarong kamatuoran, masakit. Rung mga kritisismo or correction sa aton nga kabuhi, unamat masakit.
Kaparas kong mga Pariseyo nga ra, ging criticize, ging correct sanda ni Jesus, pero nagplano pagit sanda nga may anda nga prueba nga iakusar imaw. Kung kita gina correct, kung amat naigo ratong pride, naigo raton nga ego, or kung amat bangod sa atong self-righteousness ay naakig kita. But daya, reminder katon that we always a heart to correct. Kaya ginakorek kita dahil saga kita. Like these Pharisees, kaguguoy man na kamo kung inyong padayonon daya. Mabot dong oras nga rung kagagatan or rung kangigidlis nga matabo kinyo sa adlaw. Ito yun nga tiyempo. And kung gusto ni Jesus, paabot mo nagpanudlo at may ayad nga balita, imaw rong ultimate prophets ngayon padagay Diyos. Ako, paagi kakon salvation inyo nga mabaton. Paagi kakon una rong kalinong. Paagi kakon una rong healing. Ngani, uwa gihapon maintindihit na mga Pharisees. Daya nga mga expert of the law. Nga, Rwanda, nga ginapa-implementar ang requirements nanda, rong ritual nanda, nga bisan pag-imbita kay Jesus sa pagkaon, nga way mo naghugas dahil royon do na yang custom or tradition it mga Pharisees o dayang mga Jew nga bago magkaon ay maghugas sana. But inhambay ni Jesus, pero inyo at amanang ginalimpyuhan hayrong guwa. Wa manan ninyo ginalimpyo hayrong sugod. Ginabutang bayon, ay kinahanggan nga limpyuhan naton ratong tagipusoon. Limpyuhan naton ratong kabubuton. Agod maging malimpyo man raton nga guwa. Pinapabot it Diyos, hambay nana. Hambay may dikarangan ni sa chapter 11. Sambilog nga naghambay nga babayi nga. Bulahan man rong babayi nga nagbunag o nagbunag ang nagpasusuki mo. Pero si Jesus nagreply, mas bulahan man na kung tawo nga nagapamati sa pulong it Ginoo ag ginahimo na naraya. Raya ginapaabot it Dios nga mas bulahan kita kun kita nagapamati ag nagasunod sa ana nga pulong. Bulahan kita. Ngani gusto naton ginapaabot makarong adlaw nga kita man hindi kita maging hinder sa mga tawo nga gusto nga magsugod o makakita at makakilaga sa Diyos. Kita ay maging vessels o kita maging tulay nga makita at makasugod sa ginharian ni Diyos o iba man niya tawo. We are not, as a Christian, kinahanglan naton nga bukon yamang it sa aton nga hambay. Bukon yamang it sa aton nga mga manami nga mga Bisaya bat sa aton manami mga ginaturo bat kung ano raton ginaturo doon man daaton nga tawan at aksyon. Dahil di karon pero iba nga tawo nga tinuro man narayang mga tawo nga ra pero wa man na naginobra. Kaparehas it mga Pariseyo ba nga ubraharaya pero except man nakakon hindi ko man napaghimuon. Ngani di karaman mga tawo naga-obserbar man katon nga mga nagaturo nga kung daton nga ginaturo aton man bagang ginahimo pero makaron kung gustong ipaabot it Diyos sa mga tawo nga
pagatanom it binhi it mayad-ayad nga balita sa mga tao. Kita kapingid kita nga nagaturo words with action para mga tao nga pamati makita nanda nga una man no aton nga action. Ngani makaron laya rong pagpadumdum ag rong awareness nga kita bukon ipaging hindrance sa mga tao nga nagapagapit sa Dios kundi kita maging vessel kita rong tulay nga makakita sanda at makakilaga sanda sa Dios.